হ্যালো বন্ধুরা, নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে। আজকে আমরা যে মুফতি তারেক মাসুদ স্পিচের কিয়ামত কি পেহেলে নিশানি, কিয়ামতের প্রথমে যে আলামতগুলো দেখা দেবে সেইগুলো নিয়েই মূলত রিয়াকশন দেব। তো তারেক মাসুদের নিয়ে অনেকেই আমাদের কাছে রিকমেন্ড করছিল তার ভিডিওগুলোর জন্য আমরা খুব দ্রুতই রিয়াকশন দেই। শুরু করতেছি তার ভিডিওগুলো দিয়েই রিয়াকশন দেওয়া। পরবর্তীতে ওনার ভিডিওগুলো কয়েকটা সিরিজ নিয়ে যাব, কয়েকটা ভিডিও নিয়েই রিয়াকশন দেব। আমাদের ভিডিওগুলো, পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকতে হবে এবং সেজন্য আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ থাকলো। আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের অনেক রিয়াকশন জানাবো। গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটা, অনেক হ্যাঁ, গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ধৈর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। খুব হ্যাঁ, একটু ধৈর্য ধরে আমাদের ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখবেন, আশা করি। আশা করি খুব হ্যাঁ, শিক্ষণীয় বিষয় এবং ভালো লাগবে। ভালো লাগবে। Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. लेकिन इस हदीस में बात आ गई है तो एक दिलचस्प बात क्या है, आपने क़यामत की पहली अलामत बताई कि बांदी अपने आका को जनेगी, यानी लौंडी और ग़ुलाम से जो बच्चा पैदा होगा वो माँ का बेटा कम और माँ का बाप बोलो ज़्यादा, माँ का मौला और माँ का आका ज़्यादा होगा। ग़ुलाम की मिसाल नहीं दी क्योंकि ग़ुलाम मर्द होता है ना, उस पर तसर्रुफ़ थोड़ा सा फिर भी कम होता है, यानी वो आपकी मिल्कियत में होता है लेकिन उस पर कंट्रोल कम होता है क्योंकि आदमी है। जब औरत आपकी मिल्कियत में होती है, लौंडी, उस पर वो तो कमज़ोर है ना, उस पर क्या होता है आपका तसर्रुफ़ ज़्यादा। तो जो मुकम्मल ग़ुलाम और बांदी थी वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वो ही उस पर क्या करेगा। यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे कि ज़रा इनकी हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो जाए। तो जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत। तो हज़रत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया, हज़रत हारून पर। अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची कि मा मना का इधर आई तहम ग़ल्लू, ये गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं। तो हज़रत हारून ने क्या कहा, बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ का। ला यबना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे, ए मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है, माँ का वास्ता, क्योंकि मोहब्बत की अलामत है ना। अब्बा जो है ना वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाए, वो मोहब्बत वब्बत ज़्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाया करें। अब्बा की एक अलग वैल्यू है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं अब्बा, लेकिन वो जितलाते नहीं हैं। वो कह रहे हैं तमीज़ से ज़्यादा लाड प्यार दिखाओगे ना अब्बा, ये हो गया तमीज़ से बैठ वहाँ जाके आराम से, ठीक है ना। जो बात है ज़रा अदब तमीज़, माओ को ज़्यादा अदब तमीज़ नहीं, माओ को लाड चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब्बा मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन वो आसानी से समझ में नहीं आती क्योंकि ताज़ीम उस पर गालिब होती है। अम्मा की मोहब्बत 2 मिनट में समझ में आ जाती है। तो जब भी वास्ता दिया जाता है किसका, अम्मा का, तो हज़रत हारून भी वास्ता किसका दे रहे हैं कि भाई एक ही माँ के हम दोनों औलाद हैं, आप इतनी सख्ती तो ना करें ना, माँ का वास्ता दे रहा हूँ आपको, यबना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे। तो माँ जो इतना करीबी रिश्ता है, जिसकी मोहब्बत सबको समझ में आती है, उसको गुलाम बना लेना तो ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। लेकिन हदीस में क्या आता है, कुर्बे क़यामत में बेटा क्या होगा, माँ पे हुकूमत करेगा, बेटा माँ पे हुकूमत करेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जो जने, वो जिसको आप जन रहे हैं वो गोया एक किस्म की लौंडी गुलाम हो, मातहत हो, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा होगा। तो ये भी पता चल रहा है कि अदब मार्केट से क्या होना शुरू हो जाएगा, शार्ट। मतलब हदीस का यही है कि छोटे छोटे जो है ना वो बड़ों की जगह हो जाएंगे और बड़े, और ये खुदा की कसम आज अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं, ज्यादातर लिबरल लोगों के घरों में देख रहा हूं, दीनदार घरों में कम। बाप और माँ अपने बच्चों को स्कूलों में 15-20 हज़ार रुपए फीसें देकर बदतमीज बना रहे हैं बाकायदा पैसों के जरिए। यानी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न स्कूल हैं, और बहुत ही मॉडर्न किस्म के स्कूल जिनमें मजहब नहीं है,
बच्चा इंग्लिश में इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है और ठीक ठाक फीसें दे के क्या कर रहे हैं, अपनी नाफरमानी पैसे दे के सिखा रहे हैं। आज भी मेरे पास एक केस आया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। एक साहब ने कहा मैंने अपनी बच्ची को एडमिशन करवाया, मैं 20-20 हज़ार रुपए फीसें दे रहा हूं और वो चर्स पी रही है, वो पता नहीं कितने कितने लड़कों से दोस्तियां लगा रही है। तालीम को फोकस करने के चक्कर में तहजीब का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी गोया के पैसे दे के बाकायदा क्या किया जा रहा है, अपने बच्चों को खराब किया जा रहा है। तो जना भी खुद, एहसान भी खुद किया, और निकला क्या रिजल्ट, वही आप पे क्या कर रहा है हुकूमत, वो आपकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो इसमें भी अदब की तलकीन की गई है। जब कुछ इस तरह के लोग आते हैं ना मेरे पास, कि बाप बेटा बैठा हुआ होता है और बाप अपने बेटे की शिकायतें कर रहा होता है बड़े धीमे लहजे में कि बच्चे को गुस्सा ना आ जाए, और बेटा जवाब दे रहा होता है बड़ी ऊंची आवाज़ में। ये मैंने बहुत देख लिया है, बहुत देख लिया अपनी ज़िंदगी में। इससे मुझे फ़ौरन वो हदीस याद आती है कि इसको बाप होना चाहिए और इसको बेटा। बाप को ये डर लगता है कि यार अब मेरी औलाद है, यार मैं कोई ऊंची आवाज़ से वो एकदम मीटर ना घूम जाए। देखो ये औलाद के नालायक होने की अलामत है कि आपने अपने बाप को ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आपको डांट सके। अगर आपका बाप आपको डांटते हुए घबराता है ना, खुदा की कसम ये बाप के ख़राब होने की दलील नहीं है, ये औलाद के ख़राब होने की दलील है। ये औलाद के ख़राब, वो डर लगता है उसको कि यार कुछ बोल दूँ तो ऐसा ना हो नाराज़ हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा औलाद पे बेजा सख्तियाँ करें या खाम खाम में डांट डपट करते रहें, उससे तो डिप्रेशन के मरीज़ बनते हैं, माँ बाप जुल्म भी करते हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा कि मेरा इरादा है, मैंने जो सेनेट में बिल पेश हुआ ना कि माँ बाप को औलाद पे हाथ उठाने की इजाज़त नहीं, शौहर को बीवी को डांटने की इजाज़त नहीं, तो ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो माँ बाप को बिला वजह औलाद पे हाथ उठाना शरन जायज़। आज एक साहब बहस करने लगे कि मुझे इजाज़त दी है शरीयत ने कि मैं अपने बच्चे को थप्पड़ मार सकता हूँ। मैंने कहा आपको इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है कि बिला वजह आप अपने बच्चे पे हाथ उठाएं, और ख़ास तौर पे नाबालिग पे है। नाबालिग के हुकूक इस्लाम में बहुत ज़्यादा हैं। माँ को इजाज़त नहीं अपना गुस्सा आ किसी और पर है निकाल किस पे रही है। मैंने माँओं को देखा है, तबीयत ख़राब है, झुंझला रही है, बच्चे को पकड़ के तबीयत से कूट दिया उसको, वो बेचारा। बाज़ बच्चे माँ की चंगेज़ खान जैसी माएँ होती हैं, वो बच्चे ठिठर ठिठर के उनकी जो ग्रोथ है ना वो ही रुक जाती है उनकी, इतना सख्ती का माहौल उन्होंने घर में देखा होता है। तो ये ना बाप के लिए जायज़ है और ना माँ के लिए। तो इसमें मैं उलमा के वाक़यात भी सुनाऊंगा कि अपनी औलाद को मारने से पहले क्या उनके उसूल थे कि हम ज़्यादती न कर बैठे। तो ये भी है। अच्छा खैर, তো ভিডিওটা থেকে যেটা শিখলাম যে কিয়ামতের আগে এমন একটা আলামত দেখা দেবে, সেটা হচ্ছে আলামতটা হচ্ছে এরকম যে যে সন্তানগুলো জন্ম নেবে সেই সন্তানগুলো মানে পিতামাতার উপরেই হুকুম জারি করবে, হুকুম অমান্য কিন্তু করবে। হুকুম অমান্য করবে। কিন্তু আমাদের কোরআন এবং হাদিসে বলা আছে না, পিতামাতার উপরে কিন্তু কথা বলা যাবে না। যাবে না। শুধুমাত্র তখন বলা যাবে তারা যদি কোনো ইসলাম বিরোধী বা আল্লাহ এবং রাসূল বিরোধী কোনো কাজ করে, তখন তুমি তাদের উপরে শরিয়ত মোতাবেক যে কোনো অ্যাকশন যতটুকু নিতে পারো, বলা যায় হ্যাঁ, সেটা বলতে পারো। কিন্তু এর ব্যতীত যদি মনে করেন তারা শরিয়ত মতে চলে বা ইসলামিক মানে ইসলামিক পথেই চলে, তাহলে তার কণ্ঠের উপরে জন্য নিজের কণ্ঠ বড় না হয়। হুম, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন আমাদের সমাজে যেটা দেখা যায়, পোলাপান কিন্তু কোনো কথাই শোনে না। কথাই শোনে। আরে বলা হয় তুমি ডাইনে যাও, সে বাইরে যাওয়া শুরু করে। কিন্তু এটা যে একটা বড় গুণা, সেটাই তাদের মাথায় আসলে কখনো দেওয়া হয়নি। এই শিক্ষাটা তারা ছোটবেলা থেকেই পায়নি। পায় না। এই শিক্ষা তখন তারা কোথা থেকে পায়? যদি তাদের ইসলামিক সেন্টারে বা এর ভিতরে দেওয়া হয়, ইসলামিক তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হ্যাঁ, যদি তাদের দেওয়া হতো, যে পিতামাতার উপরে কখনো মানে জোর গলায় কথা বলা যাবে না, তারা যদি কোনো আচার আচরণগুলো আচার আচরণ করবে। করা যায়, মানে করা যাবে না। এই ধরনের এগুলো যে একটা বড় পাপ, এটাও মানে এটা তো জানে না। স্কুল এটাও কলেজ কিয়ামতের থেকে একটা আলামত যে আলামত। আপনার মানে যে সন্তান জন্ম নেবে সেটা তার দাসে পরিণত করবে, তার পিতামাতার পিতামাতাকে দাসের মতন তাদের সাথে ব্যবহার করবে। দাসের সাথে একজন মালিক কেমন ব্যবহার করে, কথায় কথায় মায়ের রুড আচরণ, খারাপ ব্যবহার, খারাপ কথা বলা, এই সিম্পল জিনিসগুলো কিন্তু এখনকার সমাজের ভেতরে দেখা যাচ্ছে যে যে সন্তানগুলো হচ্ছে, এরা কিন্তু
জানেই না যে পিতামাতার সামনে বড় ধরনের কথা বলা, তাদের মনে ব্যথা দিয়ে কথা বলাও একটা বড় ধরনের পাপ। এবং এই পাপ কিন্তু এমন একটা পাপ যে পিতামাতা যদি কখনো মাপ না করে সেটা কিন্তু কখনো মাপ হবে এখন না। অলরেডি সচরাচর প্রায় 80% উপরেই দেখা যাচ্ছে যে খারাপ কোনো ব্যবহার সন্তানই তার করতেছে। পিতামাতার কোনো কথাই শোনে না। মানে অবাধ্য। যদি বলা হয় তুমি ডাইনে যাও, বাই যাওয়া শুরু সম্পূর্ণ করে ছেলে মেয়ে উভয়ই এখন উভয় অবাধ্য। এখনো পর্যন্ত। এমনকি মনে করেন শাসনও করতে পারে না। ধরেন একটা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে হয়ে গেছে, ধরেন এখন আমার আব্বা বোঝাচ্ছে যে একটা এমন ভাবে কথা বোঝাচ্ছে, চাইলে সে কিন্তু আমার পরে জোর করতে পারে যে তোমার এই কাজটা করাই লাগবে, আমি একটা কাজ করতেছি তোমার এই কাজ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু পিতামাতা এমন ভাবে কথা বলে যেন ওই সন্তান মনে কষ্ট না পায়, এমন আস্তে কথা বলে তার সাথে। কিন্তু এটা কিন্তু পিতামাতার দায়িত্ব না। পিতামাতা চাইলেই কিন্তু তার সন্তানরে শাসন করতে পারে, তার সন্তানরে ভালো পথে আনতে পারে। এটা হচ্ছে পিতামাতার দায়িত্ব। সে যখন এই কাজটা করতে পারবে না, তখন এটা হচ্ছে একটা কিয়ামতের আলামত। আর এটা এখন হরহামেশাই আমাদের হচ্ছে। সমাজে দেখা যাচ্ছে এবং আমরা দেখতেছি যে আমরা পিতামাতা হ্যাঁ ভালো কিছু বলতেছে বা খারাপ মা কিছু বলতেছে মেয়ের কিনা কথা কেন, শুনতেছে না, বাবা বাবা ছেলে বাবার কথা শুনতেছে না, শুনতেছে না। তারা তাদের মতো চলতেছে। এবং এটার জন্য কিন্তু তারাও কিছুটা দায়ী। হ্যাঁ, তারাও কারণ কিছুটা দায়ী। ছোটবেলা থেকে যদি ইসলামিক যে হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরকে যদি বলা হয়তো যে তুমি ছোটবেলা থেকে এই একটা কথাই জেনে রাখো, তোমার পিতামাতা যখন বয়স হবে বা বুড়া হয়ে যাবে, তখন তাদের কণ্ঠের ভয়েসের সাথে তোমার কণ্ঠের ভয়েস বড় হইলেই কিন্তু সেটা পাপ। সেটা গুনাহ। বা তাদের কথা যদি তুমি না মেনে চলো, সেটাও কিন্তু একটা বড় গুনাহ। ঠিক আছে? তারা কিন্তু বলতেই পারে, তাদের বলার অধিকার আছে, কিন্তু তাদের এই কথা বলার অধিকারের মাধ্যমে তুমি যদি এবার মারপিট শুরু করে দাও, জোরালো কণ্ঠে তাদের জোরালো সাথে কণ্ঠে কথা তাদের বলা সাথে কথা বলো, বা তাদের হুকুম অমান্য হ্যাঁ, করা অমান্য বা করা, তাদের নির্দেশ অমান্য করা, অমান্য করা, তাদের কোনো বাইরে যাওয়া যাবে না। বাইরে যাওয়া যাবে না। এমনকি বলা হয়েছে তোমার বৃদ্ধ বয়সে তুমি তোমার যুবক বয়সে যদি তোমার পিতা এবং মাতা যে কাউরে পেয়ে যাও, ওকে মানে এমন ভাবে ট্রিট করতে হবে, এমন ভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে যেন আমার কথার মাধ্যমেও তারা কোনো ধরনের মনে কষ্ট না মনে পায়। কষ্ট না। সেইভাবে যদি কথা না বলতে পারেন, তাহলে সেটা কিন্তু বড় ধরনের পাপে পরিণত হয়ে যাবে। আমরা এটা থেকে সতর্ক থাকার চেষ্টা করব। আমাদের দর্শক যারা দেখতেছেন ভিডিওগুলো, তাদেরকে অনুরোধ করব যে পিতামাতার সাথে অন্ততপক্ষে খারাপ আচরণ করা করা থেকে, যাবে না। এমনকি খারাপ আচরণ কারে বলে? হাত তোলা, গালিগালাজ করা তো অনেক বড়। এমনকি এমন কোনো কথা উচ্চারণ করবেন না মুখ দিয়ে, যার কারণে তোমার যার কারণে পিতামাতা তারা কষ্ট পায়। মনে কষ্ট আর পায়। সবচেয়ে বড় কথা হয়েছে তারা কিন্তু অনেক কষ্ট করে আমাদের এই দুনিয়ায় নিয়ে আসছে, অনেক কষ্ট করে। অনেক কষ্ট করে। তারা নিয়ে আসছে বিধে আমরা আজকে দুনিয়ার অনেক নাজ সুন্দর নিয়াজ সবকিছু দেখতে পারতেছি। ভালো চাইলে তো তারা মনে করেন তো যখন পেটে গিয়েছিলাম তখনই মেরে ফেলতে মেরে পারতো। ফেলতে পারতো। অ্যাবর্শন এখন সিস্টেম সেগুলো আছে। হচ্ছে। এখন সেগুলো হচ্ছেও, কেননা অনেক পিতামাতাই চায় না তার সন্তান এই মুহূর্তে দুনিয়ায় আসুক। আসুক। আসলে সে হয়তো চলতে পারবে না, করতে পারবে না। এটা হচ্ছে, অহরহমেশাই হচ্ছে। এবং সেই কাজটা তো আমার ক্ষেত্রে হইতে পারতো। আমার যখন জন্ম, মায়ের পেটে গেছিলাম, তারা তো চাইলে আমারে বের করে ফেলতে পারতো বা মেরে ফেলতে পারতো। কোনো যাই বিষয় হোক, ছিল এটা না। আমাদের একটা ভাগ্য, আমাদের আমাদের সৌভাগ্য। সৌভাগ্য যে আমরা দুনিয়াতে আসছি তাদের মাধ্যমে, এবং তাদের সাথে এমন কোনো খারাপ আচরণ বা এমন কোনো কথা উচ্চারণ করব না যার কারণে তারা মনে কষ্ট পাইতে পারে। আর যদি আমরা বইলেও থাকি আমাদের অজান্তে, সেটা অজান্তে আজকে থেকেই শুরু করবেন, শুরু তাদের কাছে করব। মাপ চাবেন। হ্যাঁ, মাপ চাবেন। যে বাবা মা আমাদের মাফ করে দেও, হয়তো ভুলবশত না জেনে হ্যাঁ, না জেনে বুঝে অনেক বড় করছি, কথা এটা বলে বলছি, ফেলছি। আর জীবনে হবে না। আর জীবনে হবে না। প্রত্যেকটা ভাইয়ে আমরা মাপ চেয়ে নিব মাপ চেয়ে নেব ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ। তো এটা হচ্ছে মূল টপিক আর কি, কিয়ামতের একটা বড় আলামত আর এটা। সবচেয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের আজকে প্রত্যেক বাবা মার কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিতে হবে এবং ইসলামিক নিয়ম নীতি মতো আমাদের চলতে হবে, হ্যাঁ, তাদের সাথে জীবনযাপন কথা চলতে বলতে হবে। হবে যেন তারা মনে কষ্ট না পায়। হ্যাঁ, আমাদের কথাবার্তায় যেন তারা সন্তুষ্ট হয় এবং আমাদের জন্য বেশি বেশি যেন বাবা মারা দোয়া করে দোয়া করে। ইনশাল্লাহ। তো আমাদের ভিডিওগুলো যারা দেখতেছেন, আমাদের রিয়াকশন যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন, সাথে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। মূল ভিডিও লিংকটা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সেটাও দেওয়া থাকবে, দেখবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন। সেখানেও গিয়ে মূল ভিডিওটা দেখে নেবেন, দেখে বোঝার চেষ্টা করবেন। এবং তারেক মাসুদের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের সাথে জুড়ে থাকবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে জুড়ে থাকলে ওনার পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আমরা নিয়ে আসতেছি অবশ্যই সেগুলো আমাদের সাথে সেটা তো দেখবেন, দেখতে পাবেন। পাশাপাশি আপনাদের কমেন্টে যে ভিডিওগুলো উল্লেখ করবেন সেগুলো আমরা দেখানোর আপনাদের চেষ্টা সাথে করবেন আমরাও দেখার সুযোগ পাবো ইনশাআল্লাহ। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ।